Vanaand in die nuus. Eskom se ontbondelingsplan kry 'n reuse inspuiting. Dis amptelik, die mens se beste vriend spring op laas die potte van 'n Oos-Asiese land vry. Goeienaand en welkom by die nuus. Die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika het nou 'n raad. Volgens Eskom is die stap een van die vernaamste boustene van Eskom se wettige ontmondeling in 3 afsonderlike entiteite: opwekking, transmissie en verspreiding. Die verdeling word beskou as 'n sleutelaspek van Eskom se omkeerplan. Die Transmissieraad bestaan uit 12 ervare amptenare in onder meer energie, ingenieurswese en inligtings- en kommunikasietegnologie. Priscilla Mabelane is as voorsitter aangewys. Die minister van elektrisiteit, José Ramakgopa, het intussen die laer beurtkrag oor die feestyd toegeskryf aan lae aanvraag en verhoogde opwekkingsvermoë. Ramakgopa sê die kragnetwerk bly onbetroubaar as gevolg van jarelange onderbelegging en swak instandhouding. Hy sê Eskom met beplande instandhouding met die steun van die tesourie intensief aangepak. Ramakgopa sê Eskom het die laer aanvraagtydperk benut om beplande instandhouding te verskerp. The majority of these units still remain unreliable. Of course, we are addressing that through planned maintenance. And I think the key measure there is that when the units come back from planned maintenance, we should not have repeat failures. And if you had to do an account of what the team has been doing, you will see that they've reduced on repeat failures. And thanks to the leadership of the generation team at Eskom, exceptional work. So we do appreciate that. And I make the point about the units being unreliable as we tend the page getting into 2024, and then we saw that the units went out and there was an initiation of load shedding. Ramakgopa het 'n beroep op kenners en die publiek gedoen om voorleggings oor die geïntegreerde hulpbronplan te doen wat die Departement van Minerale Bronne en Energie verlede week gepubliseer het. I really do want to encourage experts, commentators, everyone, industry to make those submissions. I think it's important. So if they create a platform for oral hearings, they'll say that people must then take the opportunity to make those submissions. If there's no oral hearings, written submissions, we really encourage people to make those submissions. If it's a combination of the two, use a platform that best suits you. But I think the importance is that we really want to hear what are the views of South Africans, experts and the like on the IRP, so that at the end there's an appreciation that if you like, it's something that takes everyone on board. Eskom het intussen fase 2 beurkrag vanaf 4:00 vanmiddag ingestel, wat bedags met fase 1 gaan afwissel. Dit is glo weens 2 opwekkingseenhede wat nie in diens gestel kon word nie en die verlies van nog 3 eenhede. Die DA, Action SA en die EFF is van die politieke partye wat 'n strafsaak teen die minister van Hoër Onderwys, Wetenskap en Innovasie, Dr. Blydens Nzimande, aanhange gemaak het. Dit volg op verdwinde stemopnames wat die organisasie teen belastingmisbruik OUTA verkry het. Dit verbind na bewering van Nzimande en die raadsvoorsitter van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, Ernest Khoza, met 'n omkoopskandaal. In van die opnames bespreek Khoza en 'n verteenwoordiger van 'n NSFAS diensverskaffer na bewering hoe die verskaffer miljoene rand aan Nzimande en Khoza betaal het. Die SABC het glo ook daarby baat gevind. Boonop eis die DA dat die parlement se magte en voorregte komitee Nzimande se optrede as parlementslid en as lid van die uitvoerende gesag moet ondersoek. Nzimande ontken alles en hou vol hy sal nie sy amp ontruim word nie. Die DA sê dis ernstige aantuigings wat in 'n hof getoets moet word. Dit het 'n vernietigende impak op studente wat geldelik swaar trek en nie gefinansier kan word nie weens 'n tekort aan NSFAS geld.
It's also an admission and an indictment on Parliament that we can be used to cover up and simply, acquit somebody in a sense that has been accused of wrongdoing. So let us not do that here with Minister Blaine Nzimande. There are millions of South African students who require and need this funding and who look to us as members of Parliament to hold them to account. Die DA sê hy is bereid om met Outa saam te werk om agter die kap van die byl te kom. I have never used any money from any of my department's entities for the purpose of funding the South African Communist Party, as maliciously and falsely suggested in the Outa report. Die EFF en ander politieke partye eis ook sy bedanking. Studente wat afhanklik is van NSFAS vir hulle studies, sê sedert die bekendstelling van diensverskaffers het sake vererger. I was about to register for my third year here at UNISA. They never paid for my registration. Then it ended up collapsed because it was temporarily registered. Then I wasn't studying the past year because of this thing of service providers. I don't know what happened because I do have the results. I don't know what happened. I did make a follow-up with NSFAS. The problem with the service providers, I think the fee, the charges, they are too much. They charge around something like 30 rand just to do a single transaction compared to the usual banks. Nzimande eis 'n ondersoek na die klankopnames. Ek wil net graag sin herhaal. Nzimande ontken alles en hou vol. Hy sal nie sy amp ontruim nie. Die mededingingskommissie bestudeer 'n uitspraak van die mededingingsappelhof waar volgens 'n bevel van die mededingingstribunaal tersyde gestel is. Dit handel oor beweringe dat internasionale banke met die rand gekonkel het vir 'n gunstige rand-dollar wisselkoers. Die saak is uitgegooi teen al die Suid-Afrikaanse banke wat teen die tribunaal se bevinding geappeleer het, behalwe Investec wat nie appel aangeteken het nie. Die hofbeslissing is 'n reuse terugslag vir die mededingingskommissie se saak oor prysvasstelling met betrekking tot die manipulering van die rand-dollar wisselkoers. Die saak is onder die loep sedert die Standard Chartered groep verlede jaar 'n skikkingsooreenkoms met die mededingingskommissie aangegaan het om 'n boete van sowat 43 miljoen rand te betaal. Die jongste beslissing laat vrae ontstaan oor waar banke so Standard Chartered wat reeds skuld beken het, nou staan. Now you start to wonder that the people or those other banks that cooperated with the Competition Commission and said that they will help them and they paid the admission of guilt or the fines, as we might want to call them, that the cooperation and the evidence that they said they will provide to the Competition Commission, have they already done that or not yet? And then maybe that kind of evidence the Competition Commission was supposed to use that. It was always going to be difficult to pinpoint who did what and for what reason were those trades done at these particular times. So if there's no phone call recordings of people, as an example, if there's no phone call recordings of people saying, let's do this and let's do this at this time during the auction, you will do this and I'll do that, do you agree? So this will give us this result. It would have been evidence that could be taken to say, okay, there is a point of collusion. Standard Bank het die mededingingshof se beslissing verwelkom en sê hy bly verbind tot die oppergesag van die reg en respekteer die rol van instellings in Suid-Afrika sowel as die grondwet. Daar is volgens die hof wel genoeg bewyse dat die bankgroepe BNP Paribas, JP Morgan Chase, HSBC en Credit Suisse wel verhoor kan word. Honde in Suid-Korea sal voortaan 'n baie veiliger en gelukkiger lewe kan lei. Dit nadat die regering 'n wetsontwerp goedgekeur het wat mense verbied om honde te eet of hulle vleis te verkoop. Diereliefhebbers het die wetsontwerp verwelkom as 'n geskiedkundige wending. Hoewel die eet van hondevleis nog altyd omstrede was, het baie Suid-Koreane geglo dat dit stamina verbeter gedurende die land se warm, vogtige somers. Die afgelope paar jaar het diereaktiviste dit egter al moeiliker gemaak vir restaurante wat hondevleis bedien en baie moes sluit. Steun om die eet van hondevleis af te skaf het ook toegeneem onder die bewind van president Yoon Suk-yeol wat 14 honde as troeteldiere aanhou.
Ingevolge die wetsontwerp sal mense wat honde vir die pot teel nou tot 3 jaar tronk toe gestuur word of boetes van amper 23.000 Amerikaanse dollar moet opdok. Jong Parysenaars het die aanstelling van Frankryk se jongste premier nog verwelkom. Kenners meen die 34-jarige Gabriel Attal se aanstelling maak 'n kerndeel uit van president Emmanuel Macron se vernuwingspad. Attal het as minister van onderwys gedien en is sy land se jongste en eerste openlike gay premier. Dit dui ook daarop dat Macron sy Renaissance-party se kanse by die stembus in Junie wil verbeter na verlede jaar se ongewilde pensioen- en immigrasiehervormings. Ons gaan voort met die bulletin. Die mynwerkersvakbond EDM sê hy gaan appeleer teen die afdanking van meer as 400 werkers by die Gold One Mine in Springs aan die Oosrand. Die mynmaatskappy het die werkers gister afgedank omdat hulle deelgeneem het aan onwettige ondergrondse sitstakings in Oktober en Desember verlede jaar. Die werkers is ook ontevrede omdat die mynmaatskappy nie AMCU as vakbond erken nie. Die vakbond sê hy tree op in opdrag van sy lede wat afgedank is. Gold One sê hy het geen keuse gehad as om die mynwerkers af te dank nie. The severity of the incidents of last year warranted this sort of action. So apart from endangering the lives of fellow employees, the actions of those involved in the two incidents has cost the company several millions of rand. It's hard to quantify the exact losses, but we estimate in the region of 12 to 15 million rand daily losses. As NUM, we are busy with the process of appeals because we know that there were employees who were held hostage, who were not even part, were not participating. We are now in a process of filing appeals. Na mate mense terugkeer huis toe na die Desembervakansie, begin die fokus na die nuwe skooljaar verskuif. In die meeste provinsies is die plasing van voornemende graad 1s en graad 8s in staatskole in volle gang. Die verwagting is dat die plasingsproses op die laatste volgende Vrydag afgehandel sal wees. In die Wes-Kaap is skole reeds vol vir die nuwe jaar. Die provinsiale onderwysdepartement sê teen einde verlede jaar was sowat 99% van alle nuwe leerlinge reeds by skole geplaas. Die verwagting is egter dat daar 'n toevloei van nuwe aansoeke kan wees. We have indicated that our schools are full. Like that's the reality. Our schools are full now. So if you do want to apply in the Western Cape and you're only applying now, you will have to wait to get placed because, obviously it takes time, it takes planning, and that's the reality right now. Weens begrotingsbesnoeiings moes die departement sy doelwit om 21 nuwe skole te bou verminder tot 10 nuwe skole. En die departement sê hy werk onverpoos om toe te sien dat daardie skole so vinnig moontlik hul deure open. In Mpumalanga het die LER vir onderwys, Bonakele Majuba, terugvoer gegee oor sy departement se gereedheid vir die nuwe skooljaar. Die departement sê die provinsie het planne om uitdagings wat hulle verlede jaar gekwal het op te los. Majuba het gewaarsku dat lae-kwintielskole wat nie skoolgeld het nie bykomende hulpbronne van ouers af mag eis nie. We have budgeted for all those resources and the intention is to release parents that they need to be relieved of having to spend monies that they don't have, but at the same time we don't want children to be stressed at school. Staatskole heropen 17 Januarie. Die Langford gesin van Kebega in die Oos-Kaap eis antwoorde nadat die 10-jarige Elviro Langford op 2 Januarie in 'n dreingat in Missionvale verdrink het. Die metro het werk in die gebied verrig en 'n gat om die verstopte drein gegrawe. Die gat het weens baie reën met water gevul en daar was volgens berigte geen markers om die gevaar aan te dui nie. Inwoners sê die mangat is al 'n geruime tyd 'n probleem en ondanks die gemeenskap se pogings om kinders daarvan af weg te hou, kon hulle dit nie regkry nie. Die metro sê die gebied was afgesper, maar die versperrings is onwettig verwyder.
En nou vir 'n oorsig van die dag se markaanwysers. Op die JSE-termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Maart gedaal. Witmielies kos R3.791 per ton, wat R36 minder is. Koring is R23 goedkoper en verhandel teen R6.243 per ton. Die prys van sonneblom is R8.700 per ton, dit is R117 minder. En soja kos R8.313 per ton, wat R147 goedkoper is. Die beseringspook het sy akelige gesig in die Bafana kamp kom wys, so aan die vooraan van die Afrika Nasiesbeker toernooi in die Ivoorkus. 3 spelers onder wie die kaptein Ronwen Williams en die middelveldspelers Themba Zwane en Tombim Vala is op die tydelike krukkelys. Hulle loop môre middag se opwarmingswedstryd teen Lesotho in Pretoria mis. Die afrigter Hugo Broos hou duim vas dat hy sy volle groep spelers teen die hoog aangeskrewe Mali beskikbaar sal hê. Die span het 4 dae in 'n oefenkamp in Stellenbosch deurgebring, maar Williams het deurgaans op die kantlyn gesit. Yeah, it's just a niggle that I've got on my knee. It's something that reoccurs, when there's a lot of loading and I play a lot of games. And it's just something that I've been managing over the last year or so. It's nothing serious. It's just something that I need to manage, something that I need to look after. So I've been getting wonderful treatment in camp since I've gotten here. So I'll be on the pitch in no time. Volgens Broos is die uitslag van môre se wedstryd teen Lesotho nie belangrik nie, eerder die spelers se spelpyl. Suid-Afrika saam met Mali, Namibië en Tunesië in groep E. En ten slotte, daar was 'n effense toename in die getal vakansiegangers wat KwaZulu-Natal in die feestyd besoek het. Dit blyk uit voorlopige syfers van die provinsie se toerismesektor. Hoewel 'n amptelike verslag eers teen die einde van die maand verwag kan word, lyk dit of die getal besoekers met sowat 2% toegeneem het sedert die pandemie 2 jaar gelede. Durban was nog altyd beskou as Afrika se speelplek oor die feestyd met duisende besoekers wat op die stad se strande toesak. Die afgelope maand het giere weer vakansiegangers weggehou van die strande af, terwyl wisselende E. coli vlakke gelei het tot die tydelike sluiting van sommige strande. Die gasvryheidsbedryf sê voorlopige syfers dui daarop dat meer vakansiegangers strande aan die Noordkus besoek het, terwyl daar 'n afname was in ander dele van die provinsie. We're not seeing any kind of growth in general across the province. It does seem that the North Coast, Ballito, did see some good figures. North Coast, or the Northern Natal reserves saw good figures. The Drakensberg Midlands and the South Coast, Durban, flat, unfortunately. Gastehuise en ander verblyfplekke in Umhlanga en langs die Durbanse promenade sê hulle het nie rede om te kla nie. Well, this year I think we had a very good year, particularly compared to last year. We're running at 78 plus on occupancy, and COVID did knock the hell out of everybody in the tourism business, but we're improving every year, and I'm very positive going forward. People were flocking into Durban, and not because of our tropical coastline or the beaches. Durban is known for that. Now Durban is selling lifestyle experience and entertainment at an international level. But the range of occupancy has been between, confidently, between 85 and 99% occupancy. Volgens voorlopige syfers het sowat 800,000 vakansiegangers Durban en omstreke oor die feestyd besoek. Hulle het saam sowat 1,6 miljard rand bestee. Baie dankie vir die saamkyk vanaand. Onthou, kykers kan ons ook op YouTube volg. Soek net vir SABC Nuus en volg ons daar. En so verseker jy dat jy altyd op hoogte bly van die nuus van die dag in jou taal. Mooi aan verder.
welkom uit 'n koel en nat Johannesburg. Kom ons kyk nou na ons weervooruitsigte vir vandag en môre. Ons sien vir vandag reën word steeds verwag in grootste gedeeltes van die land. Dan sien ons ook 'n 80% kans vir reën in Gauteng, dele van Mpumalanga, dan Vrystaat en dan ook in gedeeltes van KwaZulu-Natal. Vir môre word reën steeds verwag in grootste gedeeltes van die land. Dan sien ons steeds 'n 80% kans vir reën in grootste gedeeltes van die Vrystaat en dan ook in dele van die Oos-Kaap en dan in dele van KwaZulu-Natal. Vir vandag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in grootste gedeeltes van die Noord-Kaap, Noordwes en dan in die Vrystaat. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën wat verwag word in Gauteng en dan ook in dele van Mpumalanga. Vir môre selfde waarskuwings, geel vlak 2 waarskuwings vir ewige donderbuie in Noordwes, Vrystaat en dan in gedeeltes van Oos-Kaap is daar 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën en dan steeds ewige donderbuie wat verwag word in dele van Mpumalanga. Ons kyk nou na ons temperature. Ons begin in Gauteng, enkele buie en donderbuie, Vereniging en Springs albei 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 27. In Limpopo koel, sonnig, reën word verwag in gedeeltes van die provinsie, Burgersfort 2031 en dan Polokwane 1728. Mpumalanga verspreide buie en donderbuie, Mbombela 1929, Skukuza bereik 'n maksimum van 34 en dan Standerton en Sekunda albei 'n minimum van 16. In KwaZulu-Natal nat in die provinsie, Pietermaritzburg 1929 en dan Ulundi en Richards Bay albei 1931. In die Oos-Kaap verspreide buie en donderbuie, Willowmore 1725 en dan Oos-London 1925. In die Wes-Kaap bewolk koel in die provinsie, Hermanus 1721 en dan Beaufort Wes 1827. In die Noord-Kaap reën word verwag in gedeeltes van die provinsie, Kanaafin 2136 en dan sonnig in Kalvinia met 'n maksimum van 30. In die Vrystaat verspreide buie en donderbuie, Wepener 1528 en dan Bloemfontein het dan 'n maksimum van 29. Ten slotte Noordwes verspreide buie en donderbuie, Ottosdal 1830 en dan Schweizer-Reneke 'n maksimum van 31. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige, warme aand verder.